बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कासम राज पर हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर की असामियाँ हैं, उस सिलसिले में हम उन स्टूडेंट्स की या उन उम्मीदवारों की क्या मदद कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया। और चूँकि लॉकडाउन वाली सूरत हाल है, कोई एकेडमी भी नहीं है, कॉलेजेस वगैरह बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, तो वो उम्मीदवार जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं मुसलसल रब्ता कर रहे हैं। तो हमने कोशिश की थी, जैसा कि कल हमने ये अनाउंस भी किया था कि प्रोफेसर अल्लाह बख्श लखन साहब जो लेक्चरर हैं इकनॉमिक्स के, माशाल्लाह कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, ज़बरदस्त किस्म के आदमी हैं, और उन्होंने जो आखिरी कमीशन हुई हैं उन्हीं में वो अपीयर हुए। तो लिहाजा उनका जो तजुर्बा है रिटर्न के हवाले से और वाइवा के हवाले से, वो अगर हम शेयर करेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा वो लोग वो उम्मीदवार जो आना चाह रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के इस कंपटीशन में, उनकी मदद हो जाएगी। लेकिन अल्लाह बख्श साहब से बात करने से पहले मैं आपसे वही बात करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और अपनी तजावीज़ भी करें। और लखन साहब से अगर कोई आप सवाल करना चाहें तो फेसबुक के ज़रिए आप कर सकते हैं, स्क्रीन पे भी आ जाएगा, और वही मामलात हम आगे चल के जो बेहतरी हो सकती है उस सिलसिले में करेंगे। तो मैं लखन साहब, साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साईं, खैरियत से हाँ हैं भाई? और जी सर जी कैसे जी हैं आप? जी, बहुत खैरियत शुक्रिया से हैं? जी तबीयत जी, खैरियत? बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने और टाइम देने के लिए। और हमारी मुश्तरका कोशिश यही है कि हम उन उम्मीदवारों के लिए जो कोशिश कर रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में अपेयर होने के लिए, हम क्या उनकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये तजुर्बा होगा, जब आपने, बल्कि हमने जब 2005 में किया था तो न सोशल मीडिया थी, न लाइब्रेरीज में इतने बुक्स, तो इवन आपको मार्केट में भी इतनी किताबें मुयसर नहीं थी। लिहाजा अब अल्लाह का शुक्र है कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम उन उम्मीदवारों को जिनकी रसाई टीचर्स तक नहीं है या रहनुमाओं तक नहीं है, उनकी हम रहनुमाई करने में बड़ी मदद कर सकते हैं। तो ओपनिंग रिमार्क्स के लिए यही मैं गुजारिश करूंगा कि आपने ये मरहला कैसे तय किया, नंबर वन, और आपके जहन में ख्याल क्यों आया कि आप लेक्चरर ही बने। सर सबसे पहले तो बड़ी मेहरबानी और थैंक यू वेरी मच। आपने जो ये सीरीज स्टार्ट की है डिफरेंट लोगों से कांटेक्ट करने की, और हमारे जो नौजवान हैं उनको पूरा का पूरा गाइड करने की, इसका आपको क्रेडिट लेने से मेरे ख्याल से कोई रोक नहीं सकता। बहुत और शुक्रिया सर। उसके बाद ये बड़ी एक ज़बरदस्त बात है कि हम आपके ना ही सिर्फ इस सीरीज के हवाले से, बल्कि और भी जितने इश्यूज हैं, वो पॉलिटिकल इश्यूज हों, इकोनॉमिक इश्यूज हों, मुल्की लेवल पे हों, सूबाई लेवल पे हों, हम एक अगर वेल्ड तज्जिया चाहते हैं तो हमारा जहन जी जी फौरन डॉक्टर कासिम राजपर की तरफ जाता है। जी, तो बहुत ये शुक्रिया सर। एक जबरदस्त जो है, मैं आपको क्रेडिट मैं भी दूंगा, पूरी सिंध की यूथ भी दे रही है। और इस बुनियाद पे शुक्रिया तो आपका कि ये आपने पूरे यूथ के लिए ये प्लान जो है वो लॉन्च किया है, और बेतहाशा लोग इससे फायदा भी उठा रहे हैं। जी सर। अब अगर हम दूसरी बात की तरफ आए कि ये जो प्रिपरेशन का एक पूरा का पूरा एक तरीकाकार है, मोटिवेशन है, और एक बंदा लेक्चरर बने तो क्यों बने, इसमें कितने चांसेस हैं, अगर हम उस पर बात करना चाहें, सबसे जी पहले एक जो यंग मैन है, एक हमारे भाई हैं बहनें हैं जो इस एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो इसको समझें एक चैलेंज, कि भाई ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि डॉक्टर साहब एक जबरदस्त किस्म का कंपटीशन है। सुना है कि बिल्कुल सही है, 7 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस गए हैं, इसमें कोई और शक नहीं है। स्पेशली इस एग्जाम में बड़ा कंपटीशन है। तो नौजवान को इसको चैलेंज समझना चाहिए कि भाई ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज समझ लिया, उसके बाद एक्शन, कि भाई इसकी बिल्कुल सही। तैयारी स्टार्ट करनी है। एक्शन के लिए नौजवानों को चाहिए मोटिवेशन। अगर मोटिवेशन नहीं होगी तो कोई भी बंदा इस एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर सकता। मोटिवेशन के कुछ बुनियादी पैरामीटर्स होते हैं डॉक्टर साहब, वो ये कि पहले तो बंदा क्लियर होना चाहिए कि भाई ये एग्जाम क्वालिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। एक नौजवान बंदा जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने बैठे,
تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب موٹیویشن کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر موٹیویشن نہیں ہے تو میرے خیال سے چھوٹا سے چھوٹا ایگزام بھی بندہ پاس نہیں کر سکتا. تو اس بنیاد پہ موٹیویشن، ایکشن، چیلنج، یہ چیزیں ذہن میں رکھ کے بندہ اگر تیاری کرے گا تو میرے خیال سے اس ایگزام میں کوالیفائی ہو سکتا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب دیکھیں 17 اسکیل کی جاب ہے. ایک ان امپلائڈ بندہ جب تیاری کرے اور اس ایگزام کو کوالیفائی کرے، اور یہ جتنے قدر میرا سبجیکٹ ہے اکنامکس کا، یہ ڈاکٹر صاحب گڈ نیوز یہ ہے کہ اس کی پریپریشن اتنی مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے. صحیح، بالکل تھوڑے سے ایریاز ہیں جن کو کور اپ کرنا ہے، اور ان کو کور اپ کر کے میرے خیال سے نوجوان اس سے بے تحاشا فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے. اچھا، میں نے آپ سے ایک سوال رکھا تھا کہ آپ کے ذہن میں خیال کیوں آیا؟ آپ قائد اعظم یونیورسٹی گئے تو آپ کے پاس تو سی ایس ایس کے بھی چانسز تھے، بہت سارے اور بھی چانسز تھے. آپ کس مقصد کے لیے اس فیلڈ میں آئے؟ مطلب یہ آپ نے چوز کیوں کی؟ اس کی وجہ آپ کے ذہن میں کیا تھی؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، پہلے تو اگر میں سنسیئرلی بتاؤں تو جیسے ہی میں نے ڈگری کی 2012 میں 5 کی بیچ سے نہیں آیا، میں 12 کی بیچ سے آیا ہوں. نہیں، پانچ میں آیا تھا جی. ہاں میں نے تو اپنا حوالہ دیا تھا. آپ نے ڈسکس کیا تو جی 12 میں فیب میں میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی، تو غالباً فیب مارچ اپریل میں یہ ایڈورٹائز آئی تھی. اپلائی کیا تو موٹیویشن کی بنیاد پہ کہ بھائی اگر سب سے زیادہ اگر کسی بندے کے پاس چانس ہے سروس کا، خدمت کرنے کا، سرو کرنے کا نوجوانوں کا، تو وہ میرے خیال سے ایک ٹیچر کے لیے زبردست پلیٹ فارم ہے کہ وہ نوجوانوں تک اپنا میسج پہنچائے اور وہ اس سے بے حد فائدہ بھی لے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تو یہ اس فیلڈ کی یہ خوبصورتی ہے کہ آپ کی جو ڈائریکٹ آواز ہے وہ نوجوانوں تک پہنچتی ہے، اور نوجوان آپ سے فوراً فائدہ لے سکتے ہیں. پریکٹیکلی موٹیویشن کی بنیاد پہ وہ اپنے ٹارگیٹس، گولز اچیو کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اچھا، لکھن صاحب اب آتے ہیں کہ آپ نے تیاری کیسے کی؟ ڈاکٹر صاحب اصل میں جو اکنامکس کی ڈگری ہے وہ بیسیکلی ایک ملٹی ڈائمینشنل ڈگری ہے. یہ صحیح. ایک تھیوری کا سبجیکٹ نہیں ہے جیسے لینگویجز ہوتی ہیں، اس کا اتنا اسکوپ زیادہ، جی اس کی جاب اپرچونٹیز نہیں ہوتی. اکنامکس کے حوالے سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو ٹیچنگ ہے، پلاننگ ہے، پاپولیشن ہے، بجٹنگ ہے، پاکستان بیورو آف اسٹیٹس ہے، سندھ بیورو آف اسٹیٹس ہے، بینکنگ سیکٹر ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ریگولر کمیشن آتی ہے. تو اس میں سارے کے سارے جو جتنے بھی کارنرز ہیں، فیلڈز ہیں، اس میں اکنامکس کی ڈگری بڑا ہی اپنا زبردست قسم کا رول پلے کرتی ہے. اس کے بعد دوسری بات، کس طرح تیاری کی؟ تو مارکیٹ میں کچھ ڈاکٹر صاحب کوالٹی بکس بھی اویلیبل ہیں. صحیح. میں اگر نوجوانوں کے لیے اس بیس پہ بات کرنا چاہوں کہ بھائی کس بک سے تیاری کرنی چاہیے، تو 2-4 بکس میں ریفر کروں گا جو میں نے خود پڑھی تھی اور ان کو میں افیکٹو بھی سمجھتا ہوں سندھ پروسیس کمیشن کے حوالے سے. پہلے تو ڈاکٹر صاحب انٹرنیشنل آتھرز کی 2 بکس ہیں. ایک ہے مینکیو کی، مینکیو ایک بندہ ہے جو پرنسپلز آف اکنامکس کی بکس لکھتا ہے. وہ بک بڑی ہی زبردست ہے فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. دوسری بک ہے ہینسن کی، ایک ٹیکسٹ بک آف اکنامکس بائی ہینسن. فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہوگی ان بک سے. دوسری بات ڈاکٹر صاحب میں کرنا چاہوں گا کہ یہ ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے، اس میں رٹافیکیشن نہیں چلتی. ڈاکٹر صاحب نہیں چلتی، جو بالکل صحیح. بندہ اس میں انڈرسٹینڈ کرے گا اس سبجیکٹ کو، بڑے ہی افیکٹو طریقے سے ریٹن پارٹ آف ایگزام کو کوالیفائی کر سکتا ہے اچھے نمبرز میں، اور اس کے بعد انٹرویو میں بھی کانفیڈنٹلی اگر فاؤنڈیشن ہوگی وہ پرفارم کر سکتا ہے. تو یہ بکس ہوں گی تھیوریٹیکل. اگر میں ایم سی کیو ایس بک ریفر کرنا چاہوں تو 2 ہی بکس ہیں. ایک ہے ایمپوریم سیریز کی جو محمد آصف ملک کی لکھی ہوئی ہے. دوسری بک اس میں غلطیاں ضرور ہیں لیکن اس میں زیادہ چیزیں دی ہوئی ہیں وہ ڈوگرس یونیک کی ہے. اس صحیح میں غلطیاں ہیں ڈاکٹر صاحب، اس نے صحیح. غلطیاں کی ہیں کافی. جو میرا انالیسس ہے، جو میں نے پاسٹ ایکسپیرینس کی بنیاد پہ اس کو دیکھا ہے، پاسٹ پیپرز اگر دیکھیں سندھ پروسیس کمیشن کے
تو اس میں ڈوگرس یونیک کی بک بھی افیکٹو ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو ٹیکنیکلی پڑھنا پڑے گا، تھوڑی سی ویریفیکیشن بھی چاہیے ہوگی اس میں. تو یہ تین چار ریفرنسز ہیں میرے خیال سے نوجوانوں کے لیے بڑے ہی افیکٹو رہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اچھا، بڑی آپ نے کارآمد بات کی. اب میں ٹائمنگ کے حوالے سے آؤں گا، کتابوں پہ پھر بھی ہم بات کریں گے، لیکن ٹائمنگ کے حوالے سے سوال آپ سے بھی ہوتا ہوگا، ہم سے بھی ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ سر میں جو ہے 2-4 گھنٹے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، لیکن سمجھ میں چیزیں نہیں آتی. تو ہم نے آج تک اس جاب کو، جیسے آپ نے ابتدائی میں ہی بتا دیا تھا کہ یہ 17 گریڈ کی جاب ہے، اور آپ سی ایس ایس میں بھی جاتے ہیں، وہ بھی 17 گریڈ کی جاب ہے. تو اس جاب کے لیے جو ہمیں ٹائمنگ دینی چاہیے، ہم کیوں سمجھتے کہ یہ ایک ٹیچنگ جاب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مل جاتی ہے 1500-1600 سیٹس ایک بیچ میں، کبھی 500-800 آ جاتی ہیں، تو بس کہیں پڑی ہوئی ہے ہمیں مل جائے گی. تو جو سنجیدگی ہمیں چاہیے وہ سنجیدگی کیوں نہیں ہے، اور ٹائمنگ ہمیں کتنی کم از کم ہمیں چاہیے اس سبجیکٹ کے لیے؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب ابھی پہلی بات تو ہر بندے کا آئی کیو لیول اپنا ہے، اس کا جو صحیح. پکنگ پاور ہے وہ اپنا ہے. لیکن ایک اگر ہم جنرل پرسپشن دیکھیں، کیونکہ ہم ریسرچر ہیں تو ہم بات کرتے ہیں فیکٹس کی. آپ نے ماشاءاللہ ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، تو فیکٹس کی بنیاد پہ اگر بات کریں تو کچھ اسٹیجز ہوتی ہیں اسٹڈی کی ڈاکٹر صاحب. پہلے ایک ہوتی ہے ہارڈ اسٹیج، مطلب کہ ہارڈ اسٹڈی کرنی ہوتی ہے، ہارڈ ورک کرنا ہوتا ہے. اس میں اسٹوڈنٹس کو زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، کم از کم 8 گھنٹے، 6 سے 8 گھنٹے افیکٹو اسٹڈی کے لیے اس کو مینیج کرنے پڑیں گے. اس کے بعد ہارڈ ورک کے بعد ایک آتا ہے سمارٹ ورک. جب بھائی صحیح، آپ کا بالکل. فوکس بن جاتا ہے اس کہ بھائی آپ بک کو پک کر سکتے ہیں، ایسے نہ ہو کہ لک بزی ڈو نتھنگ. بک صحیح میں ہے. ایک بندہ یا بندی دیکھ رہی ہے، ہمارے بہن بھائی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں بکس میں، لیکن خیال کچھ اور ہیں. تو یہ میں ان کو اسٹڈی نہیں کہتا ڈاکٹر صاحب، یہ ہارڈ اسٹیج ہوتی ہے، ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے. یہ صحیح. کوئی میں سے کوئی موسیٰ روحانی ہے نہیں کہ بیٹھے اور سمجھ آنا شروع ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. تو اس بنیاد پہ ڈاکٹر صاحب میں یہ کہوں گا کہ پہلے ہارڈ اسٹیج میں کم از کم اسٹوڈنٹس کو 8-10 گھنٹے مینیج کرنے ہوں گے. دیکھیں نا، ایک ہم رول جو ہے وہ میں نے پڑھا تھا کسی جگہ سے کہ 20-90 رول، کہ بھائی 20 days ایک آپ کام کنسسٹنٹلی کریں، اس کو پھر کنورٹ کریں 90 days میں، وہ صحیح. آپ کا پھر لائف اسٹائل بن جائے گا. واقع جس صحیح، طرح بالکل. جوگنگ ہوتی ہے، آپ سلولی ڈاکٹر صاحب اسٹارٹ کرتے ہیں بالکل. جوگنگ، پھر بندے آدھا گھنٹہ 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 گھوم رہے ہوتے ہیں. دس از دی سیم کیس ڈاکٹر صاحب. تو اسٹڈی کے لیے ہارڈ ورک کے پہلے ہارڈ ورک پہ اسٹوڈنٹس کو جانا ہوگا، اس کے بعد سمارٹ ورک پہ جانا ہوگا. تو یہ ایک چیلنج ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بہترین اپرچونٹی ہے. زیادہ سیٹس ہیں، ان سیٹس میں نوجوانوں کو ایڈجسٹ ہونا چاہیے. دیکھیں، ایک تو یہ جو سندھ پرسس کمیشن کا لیکچررز کا ایگزام ہوتا ہے زیادہ ٹائم کے بعد آتا ہے. تو بالکل صحیح جن بھی ہے. لوگوں کو یہ اپرچونٹی ہے اس کو اویل کرنا چاہیے، نیگیٹو پروپیگنڈا کو چھوڑنا چاہیے، پازیٹیولی سمارٹ ورک ہارڈ ورک کر کے جس کی بھی جتنی اسٹیج ہے فائدہ لینا چاہیے. اور میرے خیال سے یہ کمپیٹ بھی کر سکتے ہیں، محنت بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ کے کرم سے یہ ٹارگیٹس بھی اچیو کر سکتے ہیں. اچھا، علامہ صاحب، ایک بات جو میں نے کل بھی، یا میں نے کوشش کی ہے کہ جتنے بھی لوگ آئیں گے ان سے یہ پوچھوں گا، کیونکہ ہمارے سبجیکٹ جتنے بھی ہیں اس میں کوئی ایسا سبجیکٹ ہوگا سائنس کا شاید جس میں 100 کے لگ بھگ سیٹس ہو، باقی سیٹ ایوریج 10 سے لے کے 20 25 50 40 تک ہوتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتی. اور یہ جو اب کی کمیشن ہے، یہ جو ماضی قریب یا ماضی بعید کی سب سے بڑی کمیشنز ہیں ان میں سے ایک ہے، کہ 1500 سے زائد سیٹس والی، ورنہ 500 600 700 800 اس سے زائد بڑی کمیشنز نہیں آتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2، چونکہ آپ نے بتا دیا کہ 7 لاکھ اور اس سے پلس مائنس جو ہے وہ امیدوار ہیں جو ریٹن ٹیسٹ میں بیٹھیں گے، یا اسکروٹنی کے بعد ہو سکتا ہے 6 لاکھ تک یہ تعداد چلی جائے. اور صحیح ڈاکٹر اگر سبجیکٹ وائز ہم کہیں، کسی میں 20,000 ہو سکتی ہے، کسی میں 40,000 امیدوار ہو سکتے ہیں. اب جب ہم آئیں گے ریٹن کے مرحلے پر، تو کمپٹیشن کی حد آپ سمجھ سکتے کہ کتنی زیادہ ہے. لیکن صحیح ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ ریٹن میں رہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں تھے،
मेरा कोई सोलंगी, कोई फला, कोई शेख साहब रिश्तेदार था नहीं कि मिल जाती। तो जो आपने कहा कि नेगेटिव प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है हमारी स्टडी पे, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं तो समझता हूँ डॉक्टर साहब, मैं अगर अपनी बात करूं या मैं अपने जानने वाले दोस्तों की बात करूं जो 2012 के कमीशन में अपीयर हुए थे, 4-5 लोग ऐसे थे जो या तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के जानने वाले थे या मेरे जी, जी। दोस्त थे। जी, जी। तो एक मैं दावा के साथ बात कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकता हूँ कि ये मेरिट पे हुए हैं और ये सैंपल बता रहा है कि मेरिट है। तो इस सही, बिल्कुल। मेरिट को सामने रख के तैयारी करनी चाहिए। जब हम तैयारी कर रहे थे और हमारा रिटर्न हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, ये एजेंट्स किसी न किसी सोर्स से हमें भी बिल्कुल नजर सही आए है। थे। बिल्कुल सही है। ये एजेंट्स अपना काम करते हैं कमाने के लिए। वो कहते हैं डॉक्टर साहब, जब तक मुआशरे में लालची लोग अवेलेबल है ना, तब तक वो डाकिया और ठगने वाले लोग ना भूख नहीं मर सकते। भूख नहीं तो मरेंगे, ये बिल्कुल सही है। नहीं मरेंगे, क्योंकि वो जो लालच रखते हैं लोग, वो अपना काम करेंगे उस बुनियाद पे, और जो एक फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो अपना काम करेंगे। तो उस फ्रॉड में नौजवान फंस जाएंगे। और वो, मैं एक बात बताऊं कि ये इन लोगों के पैसे भी चले जाएंगे और मेरे ख्याल से कुछ मिलने वाला भी नहीं है। तो इस बुनियाद पे मैं तो समझता हूँ ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा है कि भाई सीट्स बिक रही हैं, कुछ नहीं है। मैं भाई कह रहा हूँ, जितने भी दोस्त हैं हमारे नौजवान मेरिट पे आए हैं, मैंने तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे ही डिग्री कंप्लीट की, पहली कमीशन थी, चांस मिल गया, रिटन भी हो गया, सही। इंटरव्यू भी हो गया, ज्वाइनिंग भी हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ मेरिट पे हुआ है। अच्छा, तो इस चूँकि जी, अलावा जी अक्सर डॉक्टर साहब। चूँकि तादाद बहुत ज़्यादा होती है, तो और आपके पास सीट्स 20 या 25 या 30 हों, तो रिटन भी कंपटीशन में होगी और ज़ाहिर बात है उसकी वाह-वाह भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन में होगी। तो हमारी तो यही कोशिश है कि लोगों को ये बावर कराएँ कि आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उसमें आपने देखा होगा मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के बने, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो तैयारी भी कर लें लेकिन नेगेटिव प्रोपेगेंडा का भी शिकार हो रहे हैं। सर असल में देखें ना, वो लोग इस तरह का शिकार बन रहे हैं जिसमें एबिलिटी नहीं है डॉक्टर साहब। सही, एबिलिटी की बिल्कुल। बुनियाद पे तैयारी करनी चाहिए। जिनसे देखें, इकोनॉमिक्स को जो सब्जेक्ट है, इसमें ज्यादातर लोग वो हैं जो कॉलेज साइड से डिग्री करते हैं। और बिल्कुल सही। कॉलेज साइड से डिग्री करने वाले लोग शायद इतना अच्छा नहीं पढ़ते। उनको ज्यादा तैयारी करने की जरूरत होती है, ज्यादा कमिटमेंट की जरूरत होती है, ज्यादा हार्ड हार्ड वर्क और डेडिकेशन की जरूरत होती है। तो उस बुनियाद पे जो नहीं पढ़ सकता, मेरे ख्याल से वो ये प्रोपेगेंडा करता है कि भाई मेरिट नहीं है। जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो कंपिटेंट लोग हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, उनको भी डॉक्टर साहब ये मिसगाइड कर रहे होते हैं। तो इस बुनियाद पे मेरा जो क्लियर कट मैसेज है नौजवानों के लिए, वो ये है कि भाई बुक्स को लें, रिसर्च करें, टू दी पॉइंट स्टडी करें। ये जो कुछ सोशल मीडिया को लोग नेगेटिव जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उनसे बचें। देखिए, एक तो पॉजिटिव रोल है ना सोशल मीडिया का। अगर हम बिल्कुल बात सही है। कर रहे हैं तो ये इसकी पॉजिटिविटी है। बिल्कुल सही अगर है। हमें क्विक जो इंफॉर्मेशन आपसे मिल जाती है तो ये सोशल मीडिया का कमाल है। ये जबरदस्त किस्म की पॉजिटिविटी है। लेकिन बेतहाशा ज्यादा टाइम देना, ये एक नेगेटिविटी है डॉक्टर साहब। तो मैं बिल्कुल सही है। अपने दोस्तों को, बहन भाइयों को ये मशवरा दूंगा कि ये नेगेटिव इसके रोल से ज्यादा यूज करने से, वैसे भी कहते हैं एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज डेंजरस। सही तो है, बिल्कुल सही है। एक्सेसिवली एक्सेसिवली किसी चीज को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो पॉजिटिवली इस चीज को डॉक्टर साहब यूज करके और फायदा लें। अभी लास्ट दिसंबर में 2019 में मेरी मुलाकात हुई थी सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन रफीक अहमद बुरुडो साहब से। जी, तो साबिक जो अभी उन्होंने एक, इरिगेशन में अभी। जी, जी जी। जी, तो उन्होंने बताया कि हमने और भी रिकमेंडेशन के लिए सिंथेसिस कमीशन को सीट्स भेजी हैं। जी, जी। इकोनॉमिक्स के हवाले से मैंने कहा कि भाई ये जो सीट्स आई हैं, इतनी तो सीट्स सक्कर रीजन में खाली हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जो एडवर्टाइज हुई थी, तो ये हुई थी पुरानी। तो जी, जी, नए बिल्कुल सिरे सही से है। ह- हम कुछ सीट्स और भी एडजस्ट करवा रहे हैं, तो नौजवानों 700 के लिए मेरे ये मेरे जी, मेरे लिए में कोई 700 के सीट्स और भी खाली हैं, जो लगभग ये 21-2200 सीट्स थी जो होनी थी। जी डॉक्टर साहब, तो गुड न्यूज ये है नौजवानों के लिए कि और भी सीट्स इसमें एडजस्ट हो जाएंगी। मतलब कि देयर इज नो अल्टरनेटिव रेदर देन हार्ड वर्क। लोगों को हार्ड वर्क करनी चाहिए,
اور اس بنیاد پہ محنت کر کے چانس اویل کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب. اچھا علامہ صاحب میں ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے جو ریکمینڈڈ بکس تھیں وہ دوبارہ سے بتا دیجیے گا تو ہمارے دوست سن بھی لیں اور جو میرے بہن ہیں اور بھائی ابھی دیکھ رہے ہیں وہ نوٹ بھی کر لیں اور اسی طریقے سے وہ اس کو ریپیٹ بھی کر لیں پڑھنے کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب میں نے 4 بکس بتائی ہیں. 2 ہیں تھیوریٹیکل جو بہت ہی بیسک سمپل بکس ہیں انٹرنیشنل آتھرز کی. ایک جی ہے جی پرنسپلز آف اکنامکس بائی مینکیو. جی دوسری جی ہے اے ٹیکسٹ بک آف اکنامکس بائی ہینسن. تو یہ بہت ہی بیسک بکس ہیں جو اسٹوڈنٹس کو اپنی فاؤنڈیشن اسٹرانگ کرنے کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہیں. دوسری میں نے کیونکہ سنتھسس کمیشن کا جو ایگزام ہوتا ہے وہ ایم سی کیوز بیسڈ ہوتا ہے, بالکل آبجیکٹو صحیح ہوتا ہے, تو 2 میں نے آبجیکٹو بکس بتائی ہیں. ایک محمد آصف ملک کی ہے ایمپوریم سیریز کی جو بڑی ایزی لکھی ہوئی ہے اور آصف صاحب نے کوشش کی ہے کہ اس کو ایرر فری بھی کیا جائے. اس کے بعد ڈوگرس یونیک کی ہے, وہ تھوڑی سی ایڈوانس لیول کی بک ہے کیونکہ زیادہ کمپٹیشن ہے. شاید تھوڑا سا اس ایگزام کو سنتھسس کمیشن مشکل بھی بنا دے, تو سیف سائڈ یہ ہے کہ ان دونوں بکس کو ریفر کرنا چاہیے. محمد آصف ملک کی بک ہے ایمپوریم سیریز کی, ڈوگرس یونیک کی بک ہے بائی پی ایچ ڈی اسکالرس اینڈ ایم سی کیو ایکسپرٹس کے نام سے, وہ بھی پڑھنی چاہیے. باقی بیسک فاؤنڈیشن کے لیے 2 جو میں نے تھیوریٹیکل بکس بتائی ہیں مینکیو کی اور ہینسن کی, یہ بڑی زبردست اور افیکٹو رہیں گی ڈاکٹر صاحب. اچھا صحیح ہے. اب ہم آتے ہیں کہ کیا آپ آن لائن کا کوئی آپ کے پاس سسٹم ہے کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ آپ سے رابطہ کرنا چاہے وہ آپ سے مدد لینے کے لیے وہ کرے, کیونکہ آپ گھوٹکی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اب تو ویسے بھی لاک ڈاؤن ہے, اگر گھوٹکی کھلا بھی ہو تو شاید آپ ملاقات والی پوزیشن میں نہیں ہوں گے, تو کس طرح آپ کو لوگ جو ہے وہ ریچ کر سکتے ہیں؟ بائی فیس بک کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کر سکتے ہیں, کس طریقے سے آپ سے وہ رابطہ کریں؟ ہاں ڈاکٹر صاحب, اصل میں سمجھتا ہوں ابھی تو ایزی کمیونیکیشن ہے, ہر بندہ فیس بک, واٹس ایپ اور ہر طرح کا جو یہ کمیونیکیشن کا سورس ہے وہ یوز کر رہا ہے. میں تو اسٹوڈنٹس کو جتنے بھی لوگوں نے ابھی تک کانٹیکٹ کیا ہے مور دین ویلکم کرتا ہوں, پہلی بات. اور اس کے بعد میں یہ ٹیچنگ سروس اس کو پوری کی پوری ایک خدمت سمجھتا ہوں کہ بھائی نوجوانوں کو جتنی گائیڈنس ہوگی, سندھ کے نوجوان جا کے کمپیٹ کریں گے فیڈرل جابس میں, پروونشل جابس میں, اتنا ہی اکانومی کو فائدہ ہوگا, اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی. تو اس بنیاد پہ مور دین ویلکم, جو بھی ہمارا بہن بھائی میرے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن فریکوینٹلی کانٹیکٹ کر سکتا ہے, فیس بک کے تھرو, میسنجر کے تھرو. انشاءاللہ میں پوری طرح کوشش کروں گا کہ اس ایگزام کے حوالے سے ایک ویلڈ اور جو افیکٹو طریقے سے میں ان کو گائیڈ کر سکوں گا. اچھا لائبریریز کے حوالے سے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ چونکہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں شارٹ کٹس کے چکر میں ہوتے ہیں کہ بس بنی بنائی چیزیں پی ڈی ایف میں آپ کسی گروپ میں مل جائیں, وہ اتنی ایتھینٹک بھی نہیں ہوتی ہیں, کسی نے ویکیپیڈیا سے بنائی, کہیں کسی نے کہیں سے بنا دی ہے. آپ لائبریریز کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ چونکہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے وہ لاڑکانہ میں آپ چلے جائیں, حیدرآباد میں چلے جائیں, کراچی میں تو مجھے سی ایس ایس کے علاوہ باقی سبجیکٹ کے حوالے سے لیکچرر میں یا کسی اور سبجیکٹ میں اتنی تیاری لوگ نہیں کرتے, لیکن لائبریری کا جو رول ہے اس حوالے سے, اس کے حوالے سے آپ کچھ ہمیں بتائیں. ڈاکٹر صاحب ہم دیکھیں, ایک تو پہلی بات جو شارٹ کٹ کی بات کی آپ نے, دیر از نو شارٹ کٹ فار سکسیس. پہلی بات تو یہ ہے, صحیح. کامیابی کے لیے شارٹ کٹس نہیں چلتے, اس کے لیے ایک سویٹ کا دینا چاہیے ہوتا ہے, محنت جی چاہیے جی ہوتی ہے, ڈیڈیکیشن, ہارڈ ورک. تو اس بنیاد پہ شارٹ کٹ کو دوست چھوڑ کے اگر پورا کا پورا جو ایک پلان ہے, ایک پروسیس ہے, اس میں آئیں گے, تیاری کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی لیں گے. اور دوسری بات, اسٹڈی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب مائنڈ سیٹ ہے کہ جی جی بھائی اسٹڈی تو ایک بندہ گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے. لائبریری ایک ماحول پرووائڈ کرتی ہے, افیکٹو جگہ ہوتی ہے. لائبریری سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, انٹرنیشنل ورلڈ میں, ڈیولپڈ کنٹریز میں لائبریری کا ایک پورا کا پورا رول ہے, کیونکہ پاکستان میں اتنی اچھی فیسلٹیز نہیں ہے. جیسے میں گھوٹکی سے ہوں تو گھوٹکی میں کوئی لائبریری نہیں ہے, صحیح. سکھر میں کوئی ایک ہے معصوم شاہ لائبریری, ہاں جو وہ بھی اتنی افیکٹو نہیں ہے. صحیح, بالکل تو صحیح. اس پارٹ میں سمجھتا ہوں کراچی حیدرآباد کو چھوڑ کے باقی
जो हाँ, है सिंध में लाड़काना में शाहनवाज भुट्टो लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। अच्छी है। तो ये 3-4 सिटीज हैं सिंध के जिसमें लाइब्रेरीज हैं, बाकी सिटीज में नहीं है। तो क्या वो स्टूडेंट्स तैयारी नहीं करेंगे? तो मैं मशवरा ये दूंगा कि भाई टाइम मैनेज करें, घर में करें, एक रूम सेट करें, उस बुनियाद पे आप तैयारी भी कर सकते हैं, मेहनत भी कर सकते हैं। बाकी मैं फिर भी ये कहूंगा कि स्टडी इज माइंड सेट, डॉक्टर साहब। तो इस बुनियाद पे स्टडी के लिए एक प्लान बनाएं, हार्ड वर्क करें, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप स्मार्ट वर्क पे जाएंगे। हार्ड वर्क नहीं होगा तो डॉक्टर साहब स्मार्ट वर्क नहीं हो सकता, ये एक फाइनल बात है। फ्रीक्वेंटली एक बंदा स्टडी के लिए बैठे और वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर ले, वो पूरी पूरी स्टडी कर ले, पूरा का पूरा प्लान बना ले, ये तो हो नहीं सकता। रिसर्च ये सही बताती है कि पहले हार्ड वर्क चाहिए होती है, उसमें कुछ टाइम स्टडी होती है, कुछ टाइम नहीं होती। उसके बाद जब बंदा 2-3 माह के बाद एक अपना लाइफ स्टाइल बना लेगा, एक उसमें आदत बन जाएगी, हैबिटेट होगा तैयारी का, तो उसके बुनियाद पे वो इस स्टडी के पार्ट को डॉक्टर साहब एंजॉय करेगा और फिर उसकी जो कामयाबी है वो कदम चूमेगी। ये मैं कह सकता हूँ डॉक्टर साहब। अच्छा, अभी एक मेरे भतीजे हैं जिन्होंने सवाल पूछा है, किसी मुल्क में बैठे हुए, अभी फिलहाल मैं नहीं कर रहा, वो आपकी स्क्रीन पे भी आएगा, मैं पढ़ भी लेता हूँ फिर से। जैन सही डॉक्टर राजपर हैं, मेरे भतीजे की तरह हैं। उन्होंने कहा है कि सर तो जो बातें कर रहे हैं उससे लग रहा है कि पाकिस्तान में दूध की नदियां बह रही हैं और कुछ भी नहीं हुआ, और उसके फैमिली के बहुत सारे मेंबरान हैं जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के भी कंपटीशन में आ चुके हैं, और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में एक डॉक्टर साहब हैं जो मेरे दोस्त भी हैं, इनके चचा भी हैं, उन्होंने ये कंपटीशन की हुई है। अब उनका एक सवाल है कि भाई सर तो ऐसे कह रहे हैं कि मेरिट के अलावा यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। सर अभी देखें ना, हम 100% तो इस मुल्क में रह के डेवलपिंग कंट्री में नहीं कह सकते कोई 100% मेरिट होती है, ये कहना शायद दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन ये तो कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा एक मेजर शेयर जो बिल्कुल है सही है। वो मेरिट का है, क्योंकि हमारे दोस्त अहबाब रिलेटिव्स रिश्तेदार जितने भी आए हैं तकरीबन जो नजर आ रहे हैं वो डॉक्टर साहब मेरिट की बुनियाद पर नजर आ रहे हैं। और ये सही है। एक उम्मीद की किरण भी है। बिल्कुल डेवलपिंग सही है। कंट्री का अलमिया भी ये होता है कि जिसको कोई इल्म नहीं वो इल्जाम लगा देता है। इल्जाम सही। वो लगाता है जिसको नॉलेज नहीं होता डॉक्टर साहब। तो मेरे ख्याल से इल्जाम लगाने से पहले अगर हम देखें, आप भी हैं डॉक्टर साहब, मैं भी हूं, अगर ये 2 सैंपल हम ले लें तो हम तो कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं मेरे कि भाई मेरे और आपके सामने मेरिट दो है। नहीं है, 200 से ज्यादा लोग हैं, 2000 से ज्यादा लोग हैं जो यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि मेरिट पे भी आए हैं। और एक दूसरा, कल भी मैंने जो जज्जाल साहब से जब बात हो रही थी, जब हम नाउमीद हो जाते हैं उससे ये होता है कि शायद हम अल्लाह की ज़ात से भी भरोसा हमने ख़त्म ही कर लिया है, कि वहाँ पे कोई इंसाफ है ही नहीं, बिल्कुल नाइंसाफ़ी वाली है। बात ये कि हम सही डॉक्टर। डेडिकेशन के साथ पढ़ें, अपनी टाइम मैनेजमेंट करें। अब हम 2 घंटे भी नहीं पढ़े हफ्ते में और फिर भी कहें कि हम कंपटीशन में आए, ये तो पॉसिबल नहीं है। सही डॉक्टर साहब। असल में देखें, इल्जाम वो लगाते हैं डॉक्टर साहब, पहले भी बता चुका हूं कि जिसमें एबिलिटी नहीं होती। भाई इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, जितने तक ये जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी मेरे ख्याल से कोई समझ नहीं सकता अच्छा, इसको। दूसरा तो इस दूसरा जी, दूसरा जी डॉक्टर 7 साहब। लाख को हम डिवाइड करें 1500 से, तो आप रेशियो लगा सकते हैं कितने लोग आएंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही टफ कंपटीशन है और इस टफ कंपटीशन में इसके लिए हम यूज करते हैं परफेक्ट कंपटीशन। तो इस मुकम्मल जो मुकाबला है इसमें तो डॉक्टर साहब मेहनत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, और बुक्स को नौजवानों को उठाना पड़ेगा। आजकल जो नौजवान हैं वो सोशल मीडिया फेसबुक के आदी हो गए हैं, ज्यादातर टाइम इस पे गुजारते हैं। सही। सेल्फियां, तस्वीरें, आजकल ये लाइफ स्टाइल बन चुका है, तो स्टडी तो नहीं होगी ना फिर डॉक्टर साहब, फिर इल्जाम सही। ही होंगे। तो इन इल्जामों से अगर बचना है, ब्लेम से बचना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। फेडरल की जॉब्स हैं डॉक्टर साहब, प्रोविंशियल जॉब्स हैं, उनमें पूरा का पूरा हमारे नौजवान compete करें और निकल आए, इंशाल्लाह जो है वो बेहतर होगा उनके लिए। अच्छा सर, आपसे आखिरी सवाल आज के सेशन का, इंशाल्लाह हमारे सेशंस आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन आज के सेशन का आखिरी सवाल, आप सही डॉक्टर। सब्जेक्ट के अलावा जनरल नॉलेज के लिए या इंग्लिश के लिए रिकमेंडेशन क्या करेंगे बुक्स के हवाले से। असल में डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं टफ कंपटीशन की तो नौजवानों को तैयारी भी टफ कंपटीशन की करनी चाहिए।
अगर हम एग्जाम को देखें, सिंध प्रोसेस कमीशन का एग्जाम 50 क्वेश्चंस आते हैं डॉक्टर साहब, उन 50 क्वेश्चंस में 35 क्वेश्चंस जो होते हैं वो सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, और जो 15 क्वेश्चंस होते हैं वो जनरल नॉलेज के होते हैं। और सही है, 15 क्वेश्चंस को अगर हम निकाल लें, 35 मेरे ख्याल से एक नौजवान ठीक भी करके आए तो वो मेरिट में नहीं आ सकता इस बिल्कुल कंपटीशन सही में। है। तो इसके 70 लिए 70 में नहीं आएगा, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। नहीं आ सकता। तो इसका मतलब कि जो रेशो जाएगा, जो एक्सपेक्टेशन है, जो हम एक पूरा का पूरा एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, तो 80 प्लस जाएगा। कम से कम बिल्कुल 80% मार्क्स नौजवानों को लेनी होगी, मतलब 40 क्वेश्चंस। तो इन 40 प्लस, जी जी बिल्कुल। 40 प्लस, तो 40 प्लस क्वेश्चंस के लिए सब्जेक्ट के साथ साथ आजकल जो 2 बुक्स हैं मेरे ख्याल से जनरल नॉलेज की, एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज है अदील नियाज की, बिल्कुल सही, जो ही एक अच्छी लिखी हुई है, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की है। दूसरी बिल्कुल जो सही, बुक है वो चौधरी अहमद नजीब की है, सही, कारवान बिल्कुल, सीरीज की। तो ये बिल्कुल सही। जनरल नॉलेज के हवाले से मेरे ख्याल से अच्छी बुक्स हैं, और इनको पढ़ के मेरे ख्याल से नौजवान अच्छे तरीके से फायदा भी ले सकते हैं। और उसके बाद ये भी मैं बताऊंगा, इकोनॉमिक्स के जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा भी इंशाल्लाह सेशंस रहेंगे, इसको हम गाइडेंस नौजवानों को देते रहेंगे, टाइम टू टाइम हम अपडेट भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इसमें कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं जो सवाल आना चाहिए था मेरे ख्याल से। कोर सब्जेक्ट्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो मैक्रो हम इकोनॉमिक्स का। आएंगे इंशाल्लाह, हम सब्जेक्ट वाइज फिर आएंगे इंशाल्लाह। ये हमारा इस सिलसिले में एक इंट्रोडक्शनरी आज सेशन था, क्योंकि सही हमने डॉक्टर साहब। जो चीदा चीदा बातें या मोटी मोटी बातें थी उसको आज हमने बहस में कोशिश की है कि लाएं। और मेरे ख्याल में हमने बहुत सारे मामलात को आज हल करने की कोशिश की है। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाला, और सही इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, अज़ीम मैं हमारा एक जी जी एक बात बताऊं कि ये अगर हम अगले सेशंस में इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ये दोस्तों को बताएंगे कि कोर सब्जेक्ट्स क्या हैं, बिल्कुल और सही है, बिल्कुल उसमें सही है। कितने सब्जेक्ट से कितनी परसेंटेज आती है पेपर में, ये भी इंशाल्लाह हम उनको कैलकुलेशन बताएंगे। ये जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट चीज कौन है कौन जो से, आप, जी जी, जी, जो आपने अभी जो बात की ये ये बड़ी जनरल नॉलेज इम्पोर्टेंट की है। कौन सी जी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उनसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह, टाइम टू टाइम ये उनसे हम बातें भी करेंगे। और ये जो आपका चैनल है डॉक्टर साहब, ये दोस्तों के लिए मैं मैसेज आखिर देना सही, चाहूंगा, ये बड़ा ही इफेक्टिव है हर मामले से। मैंने डॉक्टर साहब जो आपका चैनल, मैं तो फर्स्ट हैंड रेफरेंस यूज करता हूं आपके चैनल को, बहुत बहुत क्योंकि शुक्रिया। ये वैलिड इंफॉर्मेशन देता है एज ए पीएचडी स्कॉलर। ये एक सही, रिकमेंडेशन भी है मेरी दोस्तों की कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस चैनल पे वैलिड इंफॉर्मेशन होती है प्रोविंशियल मैटर्स में, फेडरल मैटर्स में। जो है अगर नौजवान लेना चाहते हैं तो जरूर इससे फायदा लें, कमीशन के हवाले से, सीएसएस के हवाले से, पीसीएस के हवाले से, लेक्चरर्स के हवाले से, तो ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, मेरा ये तजज़िया है। बहुत शुक्रिया सर। फ्राइडे को हम दूसरा सेशन रख लें, और जो आपने आज बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेजेस में तो अदवार होते हैं, लेकिन इसमें वो कैंडिडेट्स लें सेक्शन वाइज किस तरीके से सब्जेक्ट्स को डिवाइड करें, इस पे इंशाल्लाह अज़ीम हम फ्राइडे को एक सेशन रखेंगे इसी टाइम 4 बजे। इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह जो डॉक्टर साहब। जो देखने वालों जो सब्जेक्ट से रिलेटेड लोग हैं, जो मेरे बहनें और भाई हैं, वो अपने सवालात नोट करके रख लें। इंशाल्लाह हम फ्राइडे को फिर एक सेशन करेंगे जिसमें मुख्तलिफ मामलात को हम इंशाल्लाह अज़ीम डिस्कस करेंगे। लखन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने वक्त निकाला, और हमारे जो कैंडिडेट्स उनकी रहनुमाई के लिए आपने जो बातें की वो उनके लिए बड़ी मुआविन और मददगार होगी। आपका बहुत शुक्रिया। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह थैंक यू सेशंस रहेंगे। ओके, सर, थैंक यू। इंशाल्लाह। जैसा कि आपने अल्लाह बख्श साहब की बातें सुन ली, और उन्होंने बहुत ही मुफीद बातें की, और ख़ास तौर पे जो सब्जेक्ट्स के हवाले से उन्होंने रिकमेंडेशन दी हैं, आप उनको नोट भी कर लें। इंशाल्लाह अज़ीम अगला सेशन हम फ्राइडे को रखेंगे। जो आपके सवालात हैं वो आप नोट कर लें, नोट करके रख लें, फिर जब सर आएंगे तो इंशाल्लाह अज़ीम हम उनसे बात करेंगे। कासिम राज पर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।